أونيك سعادة سلسل الفرح نملى نورك أسمي ربنا قرآن سهل الحمد سبيلك أونيك سعادة سلسل الفرح نملى نورك أسمي ربنا قرآن تجيبوا لنا كنعمة عظيمة كان قارب السادي كان سجد أسمي ربك نعبد جيبوا لنا كنعمة عظيمة كان قارب السادي كان سجد أسمي ربك نعبد سنة الحمد سبيلك أوليك سعادة سلسل الفرح نملى نورك أسمي ربنا مقرن سنة الحمد سبيلك أوليك سعادة سلسل الفرح نملى نورك أسمي ربنا مقرن تسبرتي بوثنا يا ربي سعى لنا نحكي بيك لا إله إلا ودي لقاء سبرتي بوثنا يا ربي سعى لنا نحكي بيك لا إله إلا ودي لقاء سعد الحمد سبيلك أوليك سعادة سلسل الفرح نملى نورك أسمي ربنا وعن سعد الحمد سبيلك أوليك سعادة سلسل الفرح نملى نورك أسمي ربنا وعن يا الراني صريح يوي نور نتوالي شك صفواني منطق يوي نور نسعي الوالي شك يا الراني صريح يوي نور نتوالي شك صفواني منطق يوي نور نسعي الوالي سنة الحمد سبيلك أوليك سعادة سلسل الفرح نملى نورك أسمي ربنا وقرأت سنة الحمد سبيلك أوليك سعادة سلسل الفرح نملى نورك أسمي ربنا سنة الحمد سبيلك أوليك سعادة سلسل الفرح نملى نورك أسمي ربنا وقرأت سنة الحمد سبيلك أوليك سعادة سلسل الفرح نملى نورك أسمي ربنا نوسة الحمد سبيلك أوليك سعادة سلسل الفرح نملى نورك أسمي ربنا نوسة الحمد سبيلك أوليك سعادة سلسل الفرح نملى نورك أسمي ربنا. Et ce matin, j'ai à cœur de prêcher sur David. يتصبح ثاني الراد ربي تقول لي وذاك تفرق غوالغ في داود Parce que je sais qu'il y a un Goliath ici. خاطر زريغ بلي لا اللي غوليات زاكيا Je sais qu'il y a un Goliath ici. زريغ بلي لا غوليات زاكيا Mais je pense, لا معناه ou j'espère, السلام غير qu'il y a des نحسي David qui sont ici. باردون Qu'il y a des David qui sont لا ici. ذاكيني داودن 2, 3. Ok. 2, 3 David? شحال اللي قلنا دايسين ثلاثه Non? Ok. Et on va voir ensemble la caractéristique qui faisait que David remportait de grandes victoires. نولي الصفات يكسعان سويس توافقس داود هو كاين هذه السغلبه في عداويس Et ça va être une clé pour vous. ايا وني لي تساروت Une clé sert à ouvrir, تساروت تخدم هو كاين تفتح تلديتي بورا à ouvrir une porte ou à fermer une porte. يا تفتحيت نا غتغلقيت Et j'aimerais partager avec vous ce matin une clé اذا سمحي ثاني بعد فرق يذون هضر يذون في التساروت خفيت التساروت qui va vous permettre d'ouvrir la porte de votre destinée. راه وني سمحان روني عمدنا تفتحم ثبورت انتو درتون غير الزات
et fermez à tout jamais la porte de votre passé. إوا كنا تغلق مذغنيا سي بوران انتو درت نون نزيشا Ouvrez la porte de votre destinée هتفتحها سي بوران انتو درت نون نيمال الفيتور parce que Dieu dit dans sa parole خاطر سيدر بينات كواليس qu'il a des projets de paix et non de malheur يسعى يصنفرن لهنا ماشيين نقر et qu'il a un avenir plein d'espérance. يران ذغني يسعى السيرم يتشورن نغتو درت يتشورن دا سيرم Et ma question que j'aimerais te poser ce matin, يتصبح ثاني نستقسي بغي غون نذكر comment vois-tu ton avenir? امشي ستواليد تو درتيني نغ اما ليناش Comment vois-tu ton avenir? امشي ستواليد تو درتي غرزات Oh frère, c'est difficile. اي ما ذاني قواران Oh frère, ici tu sais, on est en Algérie. اي الزرا ذا ما ذانيك تمرت الجزائر Tu nous comprends pas toi. ازمر ذرا يتفهم داك الشيء Pour toi c'est facile, tu es en France. غير غورك بالك يسهل الحال خاطر قال لك يدي تمرت فرنسا Tu sais, quand j'ai commencé le ministère, زرا ما كاين يبدا يغلق ديش في سيدي ربي j'avais rien. وساعه غشميك Quand j'ai quitté l'école biblique, ما كاينين يتفغر سكوغر فاز نوال سيدي ربي je vivais en Allemagne, j'avais 20 euros dans la poche. تعيش غادي تمرت الالماني اللي صغير حال 20 لي زورو Enfin, c'était 20 marques. 10 euros. بون aujourd'hui. يميرني لي مارك قال الماني معنا ثلاث 20 يورو J'ai dit, ok Seigneur, ني غسير بحال سيدي ربي je mets de l'essence pour 10. Je mets de l'essence pour 10 marques. هذا تشارع عمرها كروستي وساعه 10 لي مارك 10 لي زورو Et il va me rester 10 marques pour vivre. اي تقريبا كاينين 10 لي مارك Mais tu as dit, لا معنا صنيد cherchez d'abord le royaume de Dieu صنيد نادي في قبل في قلبي سيدي ربي et sa justice. تحقي ديناس Et tout le reste vous sera donné par-dessus. بعد كل شيء او نديتو نفك زياده Voilà Seigneur, j'ai tout donné. ناسيتها سيدي كي كلش Maintenant, je vais voir si tu as accompli tes promesses. شتيني ادوالي خطوره ملي تتفوت تقواليش Plus tard, Dieu m'a donné une femme, من بعد سيدي ربي في طنطوس la plus belle femme du monde. طنطوس يفازني شبحنا وكنزاه في الدنيا On s'est mariés, on n'avait rien. نزوج ونسعي اشما On n'avait rien. ونسعي شما Enfin, juste un peu, quoi. Mais pas grand-chose, vraiment, presque rien. مي بون شيت كان كاع معنا نزمر دني ذولاش Et Dieu a commencé après à nous faire prospérer. سيدي ربي يبدا يسنرني ياخذ الشيء Aujourd'hui, on a une maison. ثورا نسعى خام L'année prochaine, elle est payée. قبل انا تنكفوس الخلاص On a de l'argent sur le compte. نسعى ندير من البنكه On a 3 employés. نسعى 3 خدامين Dieu bénit. سيدي ربي يتبارك Mais j'ai commencé avec rien. لا معنى في سولاش Mais j'ai commencé avec rien. لا معنى في سولاش J'ai commencé avec rien. في سولاش Et peut-être vous dites en France, c'est plus facile. يسمع حنا دايرين بلي فرنسا يسهل كلش Vous savez, si Zra. si l'évangile que je prêche الانجيل يتبشروه ne fonctionne pas partout, وري الحاره ديم كل ثمنات alors c'est pas l'évangile. ما الا وري الحاره ديم كل ثمنات هي ماشي ديال الانجيل Il faut que l'évangile fonctionne partout. يلاق ديم كل ثمنات غادي Il faut que يقدر غادي l'évangile fonctionne يفعل partout. S'il ne fonctionne pas partout, ما الا وري فعل راه ديم كل مكان ce n'est pas l'évangile. ماشي ديال الانجيل C'est peut-être un évangile américain يسمع هذا الانجيل الامريكان ou un évangile français, نغن فرنسا mais c'est pas ce qu'on veut. لا معنى ماشي دوين نبغى Ce qu'on veut, c'est l'évangile. وين نبغى يمكن ذي الانجيل C'est كاع l'évangile, ذي الانجيل le كاع vrai évangile. ذي الانجيل نصح Paul a dit mon évangile que je prêche. دانوان الانجيل يكتب الشير بولس Quel est cet évangile qui prêchait? ذا شو الانجيل اللي يكتب الشير بولس Et d'abord, qu'est-ce que signifie évangile? ذا شو يدير المعنى الانجيل الخبر الخير C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. ذا السقسي يفزن فن مثل تفكير Évangile, c'était un mot grec الانجيل الخبر الخير ذوال اغريقيا qui était utilisé يكتواس خدمان pour dire c'est trop beau pour être vrai. يوكن سكاكن يشبح يسمع حال من زميراتنا من C'est trop beau. يشبح سكاكن يشبح Mais la bonne nouvelle, لا معنى في الخبر يسفرحن c'est que c'est trop beau, لا معنى سكاكن يشبح mais c'est que c'est vrai. يعني تسيدت Vous savez, je viens de la rue. نكينا دويني عايشين كفرا كنت منطقه كفرا J'étais proxénète, اللي غدويني دي جمعنا دي تساوين راش مشطاح سفرتنا من بعد سفرتني وكنا الزنون j'étais trafiquant de drogue, اللي غدويني ترافيكي لا دروغ j'étais 3 fois en prison. شمت ثلاثه انت كان غير الحبس Si je veux quelque chose, ما الا بغي الحاجه il faut que ça fonctionne. الا غادي تطبق الا غادي يخدم Ce bouquin, تكتب ثاقيه s'il ne fonctionne pas, ما الا وري فعلاره je le prends et je le jette. غادي دماغ خير تقرا Mais je peux te dire une chose, لا معنى زمر غندير غير الحاجه ça marche. يلحون Ça صافا marche. Ça marche. يفعل Ça marche. يفعل
Ça marche partout où tu es dans le monde. عندما تصلي في الدنيا Et juste à cause d'une raison. Regardez لمعنا bien. في نسبة Venez avec moi dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. في كتاب مزوروث شمويل 17 Vous connaissez toute l'histoire de David et de Goliath. سنم أو تقصيت نداو داك جوليات Alors on voit le Philistin s'avancer matin et soir. الولي الفلسطينيين تقدم من غرزة الصباح ديال Et il se présenta pendant eux pendant 40 jours. 40 وسان تروحوا غرسون Et juste avant, قبل شويه قبل واش تاقيا au verset 8, il est dit, دار في 8 يورا le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. الفلسطينيين يحبس زات ندربان العسكر وفي اسرائيل Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? ينا يا سند اشو غير تفرما كاين تربويا Ne العسكر suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas les esclaves de Saul? يعني كاين ماشي الفلسطينيين اللي غيشونوا في المرا باش لا نشعول Choisissez un homme خسر صديون ورقاز qui vienne se battre contre moi. راه ديالنا ديالنا غمياليو Et ainsi de suite, et ainsi de من بعد suite. عرفه كارا Saul et tout Israël شعول كنت اسرائيل مره entendirent ces paroles du Philistin سلان دي مسلاينا كاينو فلسطينيين et ils furent effrayés et يا saisis d'une crainte. وكذا يا الناس كشميت الناس نتوكزيا تنقرانت Et je crois que ce Goliath, يومنا بلي قوليا تاقيا le Goliath qu'il y a ici, قوليا تيخفي تهضر تاقينا ولا سيدي il ربي te parle souvent le matin يهضر كد السمثان الصباح et il te parle souvent le soir. يهضر كد فغني ضكيض Et le matin et le soir, إذ دواس c'est des moments très importants. ذو سان نغذ الوقات إكسان أزل ذنقران Qu'est-ce qui se passe le matin quand tu te lèves? دا شو يضرون مرة ذكر الصباح Moi, le matin, quand je me lève, نكيني مرة ذكر الصباح des fois, j'ai un chant dans mon cœur. تيكوال تكرر داك نسيون شينا تقوليو Mais des fois, تيكوال j'ai des soucis, لما دي غفلان يزدغن j'ai des combats, سعاغي من غان j'ai des pensées qui viennent. سعير خيري خميماني ديك تشمن Il y a Goliath qui me parle des fois le matin. يلي يون قوليات دي تسني هالدرية الصباح Oh, les factures. تي فاكتورين Oh, tu pourras pas payer. تي زمير دارات نتخلص Ah, tu pourras pas payer tes employés. زمير دارات تخلص خدامنيش Ah, il y a ça qui va pas aller. سن شويه كان الحاله كينيا Tu es malade. شتيني تغلشاط Ta fille est malade. Ton fils est malade. ماشي علاش Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. شويه كان الحاله شويه كان Et là, vous savez ce que je fais? يتزرد شو خدمان كينيا Oh, c'est vrai. قناتي هذا الصح C'est si difficile. باينك واعر النزاه Tout va mal aller. كلشي دا خسار J'y arriverai pas. والسوسه الغرا C'est pas possible. هذه المحاله يا كيا Est-ce que c'est comme ça que je fais? يعني هكا كيخدمك Non. لا لا Je sais que j'y arrive pas زريق بلي وصوت غرا سوسه الغرا par mes forces. استزمرتيو Je sais que j'y arrive pas par mes capacités. زريغ استزمريني وسوسه الغرا Mais je sais une chose que David savait. لما انا زريغ سويت الحاجه داود Je sais- ثغني راه تستغفر يسا Je sais une chose que David savait. زريغ سويت الحاجه داود ثغني يعلم يسا Et c'est ce que tu as besoin de savoir, mon frère, اذا ma شتا كاين sœur. داني شتيني غير ما قلت ما الا تزرد الساكيا Et tu as besoin de le savoir pas dans ta tête, اذا الا تزرد ديك قرويه تقول لا غيشا mais tu as besoin de le savoir dans ton cœur. ثغني تزرد قوليش Le cœur قول est le plus important. دانيك ساعه نزل Proverbe 4 المثول 4 nous dit, garde ton cœur حرز غفوليش plus que tes dinars. كثرني دينارني ناشا Garde ton cœur حرز غفوليش plus que toute chose. كثرني من كل حاجه Plus que toute chose. كثرني من كل حاجه Car de lui viennent les sources de la vie. خاطر زيسك العنصر كلش Vous savez, des fois dans l'église, تزرمتي كوالك تمزكيتي وين on essaie de changer les pensées des gens. نتعرض نبدل خميمن يمدانن Mais tes pensées, لمعنى خميمنيش انا خميمنيم c'est juste tes pensées. تخمم من كان Ce n'est pas toi. ماشي ديشتش ماشي ديشم Mais ton cœur, لمعنى وليش c'est toi. ديشتش Vous vous rappelez David? تفهم داود Et il entend tout ce que le Philistin a dit. Et David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? داش راس نفكر داش راس نخدم وين راه ينغن قولياتنا فلسطينيين راه يكسن الحشمات خفات اسرائيل Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du peuple? انواع فلسطينيين وين مظهره راه ايوا كنا ديرقم العسكر نمغلال يدرن Le peuple répandant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. إذا أكدود مرة يراد الناس أثا واش داش راس نخدم وين راس ينغن Vous savez, là, on voit David qui vient الوليد كاين داود يروح et qui dit, qu'est-ce qui va se passer ينا داش راه يضرون
pour celui qui va vaincre ce Philistin. يحكى داش راس يضروني وين كان راه ينغنى فلسطينيين Écoutez bien ça. حسد مليح ويا كاع Écoutez bien ça. حسد مليح ويا كاع C'est incirconcis. وكيني ونظهر راه C'est incirconcis. وكين ركزك ونظهر راه ونخثينا راه Qu'est-ce que la circoncision a à voir dans cela? إذا شو ديران ذاكيني الخسانة نغ أظهار ذاكين تقصيتا كيا Écoutez bien ce message. حسد مليح الخضرة كيا Ouvrez votre cœur. فتحت مليح ولا وننون Demandez à Dieu d'ouvrir votre cœur. إنس يوم غلال ذاكينو دي يفتح ديال دي ولا وننون La circoncision خسان الطهارة ذاكيا est le signe d'une alliance. ذو الإشارة العقد Et qu'est-ce que signifie une alliance? دا شو ذي العقد À l'époque, quand on faisait une alliance, c'était en général une tribu faible avec une tribu forte. لا زيج خدمن تما كاين يارسين يذرمان ينوذروهم يجهدن اكو ينوذروهم يفشلن يضعفن C'était un peuple avec un autre peuple qui faisait une alliance. لا انا ما كاين السين يكذوذن دائما يخدمن مع هذايا كاع Et une alliance signifiait مع هذا المعنى ينس tout ce qui est à moi اينو كيلان ينو est à toi. ينش Quand tu faisais une alliance, مرة نخدم يوسن مع هذا ils échangeaient les armes. بدلا نبيا راسن السلاح Quand tu faisais une alliance, مرة نخدم يوسن مع هذا ils échangeaient des fois les manteaux. تبدل في كوالي كان يفرنياس Quand tu faisais une alliance, مرة نخدم يوسن مع هذا il y avait quelque chose de très important. ليت الحاجة كسا نزل ذا القرآن En hébreu, استعبرانيس on ne dit pas on fait une alliance. وقارنا راه نخدم مع هذا Le mot hébreu, c'est berit. وليني نستعبرانيس Berit. بيريت Et ça signifie on coupe une alliance. المعنى ينس لكن انك يزمل مع هذا Pourquoi? اشو غار Quand il y avait une alliance, خاطر مرسلين مع هذا il y avait toujours du sang. يتسيلين دائما يذمن Et quand le sang coule, يمرض الزلم يذمن vous savez que le sang représente la vie dans la Bible. تزران باللي يذمن في طريق السن المعنى السن تدرث L'un disait à l'autre, اما كني يونا ديالي يوايض وين كذا يخدم مع هذا ياكيا ma vie ne m'appartient plus. تدرسيو ماشي ينو زين Ma ماشي vie, ينو ma vie t'appartient. تدرسيو ينش Tout ce qui est à moi اينو كيلان ينو est à toi. ينش Quand tu faisais une alliance, ما خدمن مع هذا il y avait un échange. يتلاوى شو يتنبدلن Des fois, ils échangeaient des bagues. في كوان تنبدلن في خسام Des fois, ils échangeaient des chaussures entre في eux. كوان تنبدلن بيارسن يصبضون Et souvent, ils se coupaient dans la main, سمثا يتزمن نفس السن chacun. كل يوم ديك السن هذا شي الحفوسيس Ils se serraient la main ensemble تسمح راسن تمزمضنا كيفاش ننسن pour que le sang se mélange. إوا كان إذا من ننسن أدخلظن Ma vie n'est plus ma vie. تدرسيو ذاين ماشي Tout تدرسيو ce qui est à moi est à toi. أينك ينو ينش Et tout ce qui est à toi est à moi. أينك ينش ينو Écoutez bien maintenant. حسيت سولا À la croix, il y a eu une alliance. فمي ذاك فلا ديوثن مع هذا Il y a eu une nouvelle alliance qui a été faite. فلا ديوثن مع هذا تجديدك توسخ Et cette alliance, elle est meilleure que la première alliance. مع هذا ينير فاس سيف ثم سوارو سنين Et cette alliance, مع هذا يجي il y a le sang qui a coulé. لا إذا من يقزلنا في الدم ينس Il y a le sang de Jésus-Christ qui a coulé. لا إذا من يسوع المسيح يقزلنا Et Jésus a laissé sa vie. يسوع المسيح يفكى في درثيس Et si tu comprends cela, إما إلا تفهموا ذا et يشتاقي que toi tu rentres dans cette alliance, يعني تكشمض كتشيني ناخشي من يقول مع هذا يجي et que toi aussi tu laisses ta vie, إيوا تجوض ذغني تدرسيش tout ce qui est à lui أين كيلاني ينس est à toi. ينش هللويا Les armes de Dieu, السلاح نمغلال les armes de Dieu te sont données. السلاح نمغلال تنف كان عشادها Mais pour que les armes de Dieu puissent être données, إيوا كاين ذاني السلاح نمغلال تنف كان عم تنف كان il faut que tu laisses tes armes. إلا تفرض السلاحيش Et ces armes sont différentes. إيه السلاح ينيا خلفن وذناغ Ces armes, c'est aimer vos ennemis. السلاح نسنسا ذا شو غدي يقار ذا كان نحمل عذاون الناغ C'est bénissez vos ennemis. نبارك عذاون الناغ Un échange a été fait. يلا وشو نبدل Mais comment être juste? المعنى امشي راني لي ذي حقيا Ça, c'est la question fondamentale de l'humanité. ذوكي ذا استقسي نلساس نتركيز نتلسا Et ça, c'est le problème de toutes les religions. اي وكيني زغني ذكور نغذغفل نديانا مرة La justice, سغزمت pour pour être juste devant Dieu, وكاين انا اللي ذي حقيا ذو خديما بزاف نصيدي ربي la Bible dit qu'il faut accomplir tous les commandements. اولا نصيدي ربي يناد باللي الا كنطبق الوصايات نمغلال اكو Jacques 2, verset 10 nous dit, يعقوب 12 يورا si nous avons péché contre un seul commandement, ما إلا ندنف ميال يوسن الوصايات nous avons péché contre tous. ندنف ميال نسنت مرة Ça signifie, المعنى ينس quand on prend la parole de Dieu, ما راه ندم اولا نسيدي ربي quand on prend le standard de Dieu,
quand on prend le standard de Dieu, مرة ندم سيدي ربي كنيلا الوصايا في سيدي ربي on arrive à se rendre compte عاد نرس الخبار qu'on ne peut pas être juste devant Dieu. بلي ونزميراني اللي دوغ ديما حقين زات سيدي ربي C'est impossible ذا المحال ذا وزغيان par nos propres forces, استزمر في النار par nos propres capacités. اوك تزماري النار Parce que tous nous sommes nés d'Adam et d'Ève. خاطر نكنين الولد اوك سي ادمك حواء Mais Dieu nous dit, son standard pour être juste, المعنى سيدي ربي نتسا امشي تسوالى مشي دي في كلاماري ولكن انا اللي ذا حقيا زاتس c'est d'obéir à tous les commandements. لكن ان نطبق انا اول ان نطبق الوصايا في سمرة Et là, on se rend compte اذا كاين غاد نرس الخبار qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. بلي ونزميرنا نخدم نشني سيماننا C'est impossible. ذا المحال Qu'est-ce que ça signifie? دا شي معنى نواياكي Ça signifie qu'on ne peut pas faire nos propres forces, المعنى نزدك نزميرنا نشتايف نخدم استزمارتنا on ne peut pas faire par nos propres capacités, ونزميرنا نخدم نشتايف استزماريننا on ne peut pas le faire par nous-mêmes. ونزميرنا نخدم سيماننا Ça signifie qu'on a besoin de quelqu'un extérieur qui vienne. المعنى نزدك الحوايج يوانا ديال السيفرا En fin de compte, ça signifie qu'on a besoin d'un sauveur. المعنى ينس ذاغني فكرة ذاك الحوايج ومسلاش Et maintenant, on va voir Jésus. يثورا هاد نولي يسوع Et pourquoi Jésus? اشو غير يسوع Pourquoi pas un autre? اشو غير ماشي داركز نظن La parole de Dieu dit, اولا السيد ربي يقارض dans l'évangile selon Matthieu, ذي الانجيل صغر متى que Marie tomba enceinte. مريم ثرفت ستاديست Elle est tombée enceinte ثرفت ستاديست par l'action du Saint-Esprit. قديش نروح القدوس Qu'est-ce que ça signifie pour nous? دا شو المعنى نوايا كاع غورنا Quand Marie elle est tombée enceinte, ما كاينين ثرفت ستاديست مريم elle n'est pas tombée enceinte par Joseph, ماشي يوسف يثرفت ستاديست elle n'est pas tombée enceinte par un homme. ماشي سوركاز يثرفت ستاديست Pourquoi est-ce que cela c'est important? اشو غير يا كيسا زال القران Parce que si elle était tombée enceinte par un homme, خاطر لو كان يثرفت ستاديست سوركاز la semence de cet homme, ثيليا زريعان وركازاكيا c'était une semence pécheresse. ثيليا الزريعه ثم دنوب الزريعه Et دنوب qu'est-ce qu'elle aurait produit? ثيلي ذا شوي دمود Elle aurait produit un pécheur. ثيلي مددنا فكاد في Et ساعات Jésus aurait été pécheur. ثيليا يسوع المسيح C'est pour ça que Jésus n'est pas né d'une semence d'homme. دقمي غفايا كي يسوع المسيح وديروا له راس الزريعان وركاز C'est pour ça que Jésus est né par la parole de Dieu دقمي يسوع المسيح الولاد سوا والن سيدي ربي et par le Saint-Esprit. اكد الروح القدوس On est d'accord? نسفهم Ok. إلها. Donc Jésus est né, il n'est pas né pécheur. Donc Jésus n'est pas né pécheur. هي يسوع المسيح وديروا له ذنب ذنوب Mais la Bible dit معناه هو سيدي ربي يناد que pour être juste, ولكن انا اللي حقيا il faut commettre aucun péché. الا كان نستعرف بلي ذنب ذنوبا Et quand on voit la vie de Jésus, مر نولي تدرسني يسوع est-ce que Jésus a péché? يسوع المسيح يذنب Jésus n'a jamais péché. يسوع ورجيني يذنب Les pharisiens étaient là, الفريسيين لان ils دينا l'observaient, تمقول انت et essayaient toujours de trouver quelque chose تعرض دائما تسكسن الحاجه où c'est qu'ils pouvaient pécher. عندها رسيد الصغلين هذه ذنوب Ça nous sert à quoi tout ça? ذا شو ننفع قلنا ذاك السمانه راه تستخبر بلي يسوع المسيح تاع حقي Et c'est là qu'on arrive à l'évangile. اذا كاين رد نلحق الانجيل Dans Ésaïe 53, ذي تكتفنا نبي اشعياء 53 il est dit qu'il a été fait pécher. يراد بلي يغال ذنب ذنوب Ça signifie, المعنى ينس quand vous prenez Corinthiens, je crois 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, verset 21, نغمة كي يقول هذه فراتي سنة وكورنثوس 2 25 21 celui qui n'a pas connu le péché وين كان ونسينا راه ذنوب a été fait pécher. يغال ذنب ذنوب Alors écoute bien cela. حسيد مليح Celui qui n'a pas connu le péché وين كان نسينا راه ذنوب a été fait pécher. يغال ذنب ذنوب Pourquoi? اشو غار Pourquoi? اشو غار Pourquoi? اشو غار Afin وكان que nous devenions en lui وكان نكن يس justice de Dieu. انو غادي حقيا صدر Qu'est-ce que ça signifie? هذا شو المعنى نوايا كاع Ça signifie que Jésus, المعنى الناس ذاك يسوع écoute bien ça, حسيد مليح écoute bien ça. حسيد مليح Jésus يسوع est devenu يغال tout ce que tu es اي نك ليض et tout ce que je suis اي نك ليغ pour que moi je puisse devenir, وكان نكيني غادو غالور pour que moi je puisse devenir وكان نكيني غادو غالور tout ce que lui est, اي نك tout ce que lui نتسيلا est, اي نك tout ce que lui est, tout ce que lui est. Écoutez bien, حسيد مليح le David moderne داود النين نتورا et le Saul moderne, وكذا شاول النين نتورا comment ils discutent ensemble? امشي هضرن نخيل امشي هضرن لو كان ثني دناوي غير ثورا على وقتنا نتورا Mais frère, tu n'as pas fait d'école biblique. عرفت شاول سيني ايما وتروح ضرا Mais frère, tu n'as pas toute la théologie. ايما وتصين ضرا وتروح ضرا وتخدم ضرا وسنا ربي C'est trop simple avec toi. يسهل ماضي C'est souvent le reproche qu'on me fait.
دائما ذا شتاينين كاين يتقارن On me dit, c'est tellement simple avec toi. قرنيد الغورك تولي دوك الحوايج سهله انت ماضي Mais pourquoi faire compliqué quand c'est simple? اشو غير الصوارض الامور ما ديالي وسند سهلن Pourquoi faire compliqué? اشو غير تنصوارض La clé de David, ساسالو تن داود c'est qu'il était un enfant. ذاك يلا تي C'est qu'il était un enfant. يلا ذا قروره Vous savez, Ça je vais peut-être vous choquer maintenant, يسمع الحالك كنت نقوق لك شي طوح mais Jésus n'a fait aucun miracle. يسوع المسيح هو اللي يخدم ولا ديوث المعجزه Jésus يسوع était le plus grand incapable sur cette terre. يلا ذوينو الزميره اوكر في القاع عنده نيث Avant de me jeter des pierres, وقبل يدرجمهم نكي تمزواروت écoutez-moi. حسيد Qu'est-ce que Jésus a dit? ذا شو دينا يسوع Jésus, il a dit, يسوع يناد je peux rien faire de moi-même. وزميرة الخدمه شما سيمانيو Ce n'est pas moi qui fais, ماشي ذني كاري يخدم c'est le Père qui fait au travers de دابا moi. فاتك يخدم لي السي هاليلويا Et ça, c'est la clé. C'est la clé pour ta vie. C'est la clé pour ta vie. تسالوتي تدرسيش Vous savez, j'ai beaucoup de miracles dans le ministère. زرام ولاغ عطاسن المعجزات قال قضيه قال تدرسيو Des aveugles voient. ولا غندا يزول افيدر غالن وغالن ولان J'ai vu des gens se lever de chaises roulantes. ولا غد ودي كرن وشريفن كرن دلحان Beaucoup d'églises implantées. الطاس الزيغ عطاس انت مسكيتي وين Des milliers d'âmes sont tournées vers le Seigneur. عطاس دلولوف الغشين يقول غالن ومن نسيسو على المسيح Et tu sais pourquoi? زري ما شغل Parce que je sais, غدر صغير que je sais صغير que je peux rien faire. سيغ بلي وزمير Par خدمه moi-même. شما C'est pas moi. ماشي ذنك Je sais que je peux rien faire. زرق بلي زمير خدمه Et quand شما je sais que je peux rien faire, اما الزرق بلي زمير خدمه شما je viens vers mon Père ادروح غير فافا et je dis, Papa, وسيني غفافا je sais que tu aimes ces gens. سريق بلي شتيني تحمل الغشيه كاع Je sais que tu aimes l'Algérie. سريق بلي تحمل تمرتني Mais je peux الجزائر rien faire. يمكن زمير خدمه شما Je vois les problèmes. ولا غورني لان Je vois les difficultés. ولا تسمعني وعرن Mais je sais pas comment les aider. معنى كي نزري غير مكيت نعاونك Papa, aide-moi. معنى غفافا عاونيه Et c'est là que papa me donne le message pour vous. إذن أيدي فكان بافا الأخبار شنو ويا C'est le secret de Jésus. تاكيني ذا البطن يسوع Je peux rien faire par moi-même. نكيني وزمير هاد الخدمة غش ما سيمانيو C'est le secret de l'apôtre Paul. ذا البطن هذا غني نغد السر نقداش بولوس Le secret de l'apôtre Paul, البطن نغ السر نقداش بولوس c'est le suivant. أثاه ذواقيا L'apôtre Paul, il a été beaucoup utilisé par Dieu. بولوس سيدي ربي يستخدم الطاس بولوس Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. يورا محسوب زمير دنيا النفس نتريق السن Il a implanté les églises partout. يزان الطاس انت مسكيتي وين العاده جديده يزان الطاس انت مسكيتي وين Il a eu des signes, des miracles, des prodiges. يولا يخدم البرهانات ديال المعجزات Il a eu beaucoup de révélations. يولا الطاس نوحينا Quel est le secret de l'apôtre Paul? ذا شوت نسر البطنه نمشي كاع بولوسا Écoute bien ça. حسيد مليح C'est quand je suis faible مدينا ندكن في الشلاغ que je suis fort. مدينا يجهدا C'est quand je suis faible. ندكن في الشلاغ C'est quand je suis faible. ندكن في الشلاغ Vous savez, زرام le problème des fois, وقور تيكوان les gens ils disent où je suis faible قارن ندكن في الشلاغ et je peux rien faire. ذي نوز مرات خدمه شما Et ils font rien. ضرو خدمنا شما Ça, c'est un problème. وكي ذكور Et c'est pas juste. يرنا ماشي ذي الحق Ou alors il y a un autre. نغ يون نظن دينيا On enseigne, vous êtes des conquérants. Alléluia. شنو وين ذواشي دي تسوينا شالي Ah, قصنا shakalama, sakalaba, shikalaba. Urra, kalama, mama, shaka. On est des guerriers. يمكن يطلع سكارة On est des plus que vainqueurs. يمكن ذوي ديك السغلافن Ma question est, استقسينو c'est ce que tu proclames, يعني ما لا ذاينك الناس وسيد تتبرحض tu le vis pas, تسيدر ضرا t'es un menteur. ما لا غينك الناس وسيد تتبرحض T'es un menteur. تسيدر ضرا ذاك الدابي تليض Donc vous voyez, il y a des gens, ils disent, oui, je peux pas. هي تولين باللي لا نشي راه قانون بصح Je suis faible. يمكن وزمير غير ضعيف J'y arrive pas. وزمير غير صوت غير La vie est si difficile. تدير الثوار ملح 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 Ou alors il y a les autres. نعتفض ويا هذا القارن Des muscles spirituels. جهدان بالروح J'ai la foi. شو راه هذا الايمان Et les deux sont pas justes. سنين سن بس عندنا الحق Ce qui est juste, اين قلان الحق c'est que je peux rien faire par moi-même. لكن كي نزمر الخدمه غشما Mais je puis tout par celui qui me لما انا fortifie. زمر كي كل شويه Je puis tout. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit.
ولا شاو صغير وين يقوم مننا Dieu, il a dit, prenez possession du pays. سيدي ربي يناد بلي نروح هذيك الشمس غير Et il سمونا envoie 12 espions. صغار يشكع 12 يخبر جيونا Les نخدمو 12, شهرانا les 12 voient la même chose. 12 شني ولا نيوثن Les الحاجه 12 voient les mêmes problèmes. ولا نقي 12 يتسن ولا Les- يون وقور Les 12 voient les mêmes 12 difficultés. يتسن ولا تسوعني وعرانا C'est pareil pour les 12. كيف نسناوك Pourtant, deux font un rapport différent. لا معنى سين كان Deux font un rapport différent. يمخالفا رفع شعر النظام Et la Bible dit يا ولا سيدي ربي يناد que c'était Josué et Caleb. لكن سينا كينيا يشوع اكو كاليب Parce qu'ils avaient un autre esprit en eux. خاطر نسنين غيلا يزدغسن نروح النظام Écoutez-moi bien. حسيت مليح Pendant que je priais ce matin, تصبحي ثاني ما كاين اللي اغتسلاخ j'ai vraiment eu cette pensée. يروح يدو خميمه كيا Que ici, sur la nation, ou peut-être ici sur Tizi, je ne sais pas, ذاكيا كيسمور اسمع هذا كيسمور ثاكيني نغزاكيني دي تيزيوزو il y a un esprit qui est là. لا يون الروح Et la question est, استقسي comme les espions, ام يخبر جينني غي مشارنني sur le pays où les espions voulaient rentrer, سمور ثنيا عند بغانا كي يخبر جينني هذاك الشمن il y avait un esprit qui était là. يلا يون الروح دينا Et cet esprit, الروح كيا c'était un esprit de peur. ذا الروح نتو كذي Et je crois que l'esprit qu'il y a ici, كتوالي بلي الروح ني قلان ذاكيا que cet esprit essaie de te faire croire الروح كيني يبغاك كي سيامن que tu n'auras pas assez, بلي الصعود رطاس qu'il y aura toujours du manque, تيلي ديال الخصاص دائما que tu n'y arriveras pas, بلي الصوصار ضرا que tu n'es pas capable. بلي الزمير ضرا Cet esprit, c'est un esprit de peur. الروح كيني ذا الروح نتو كذي C'est un esprit d'intimidation. ذا الروح نسحشم C'est un esprit qui essaie de t'intimider ذا الروح يبغانا كيسحشم pour te montrer tes défauts, إوا كاين كيدي سبكين خصاصاتك ضعفا فيك pour te montrer que tu es incapable. إوا كاين كيدي وري بلي الزمير ضرا Mais ce matin, il y a un autre لما esprit انا qui est تصبحي ici. ثاكيني إلا ونروح النظام Ce matin, il y a un ذاكيا autre esprit qui إلا est ici. ونروح النظام ذاكيا Il y a un autre esprit qui est ici. إلا ونروح النظام ذاكيا Et cet esprit, c'est l'esprit du Dieu vivant. الروح روحي قلان ذاكيني الروح نمخلال Écoute bien, يدرنا écoute bien ce que l'esprit veut te dire ce matin. سدي الروح نيك بغا شي واحد ديني تصبحي ثاكيا Et l'esprit veut te dire ce matin الروح كيني بغاك ديني تصبحي ثاكيا que tu es juste, بلي شتيني ذا حقيا que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, بلي غتنجح هذاك وين نكره تفضوض تخدم هذا que si l'ennemi se lève contre toi, إما إلا وين بدي يكرنم يا il ليشا devra partir par cette chemin. هذه يفاق بري ثاكيا Il te dit que tout arme forgée contre toi خاطر ينادم كل سلاح هذا يكرنم Sera يا sans ليشا effet. ويسعى ويقد شالك فعلا راه Il te dit que tout ce que ta main entreprendra, ينادي ينكر على يدمو هذا يخدموا فوسيكا tu le réussiراش. هذه ينجح Ça, c'est l'esprit de Dieu. ذو كاين ذا الروح Et c'est l'esprit المخلال qui avait Josué. ذا الروح نيك زغان Et c'est l'esprit qui avait Caleb. ذا الروح يشوع Et c'est cet esprit, ذا الروح كاين c'est cet esprit que nous avons. ذا الروح كاين يسعى C'est l'esprit de Dieu. ذا الروح نمغلال C'est l'esprit de Dieu qui est en الروح nous. نسيتي ربي كلان C'est par l'esprit de Dieu يسا الروح كاين que يسير les montagnes seront renversées. راه رغلي الصواره C'est pas par force, ماشي الجهد c'est pas par l'intelligence, ماشي سموسنين mais c'est الفهمه par l'esprit du لا Seigneur معنى الروح نسيتي que les ربي montagnes seront renversées. رغليني ثلار رفسيني Et si ثلار nous sommes fils, إما إلا نكوني ذراوة c'est parce que nous avons un Père. ذرو نسيتي ربي خاطر نسعى يونو فافاث Et ma question est ce matin, استقسينو تصبحي ثاقيا est-ce que tu connais ton Père? تصنض فافاك Connaître Jésus, c'est très bien, ونايس يسوع المسيح يلها et c'est nécessaire. ذيني لاقن Mais le but, لما انا يسويا c'est de connaître le Père, ذاكنا نسينا فافاث داخل parce que nul ne vient au Père. خاطر وليش ونيك زمرنا ديالي غير فافاث La destination est يا فريد connaître le Père. ذاكنا نسينا فافاث Et ce matin, le Père veut se révéler à toi, إذا تصبحي ثاقيني فافاث يبغى دي فكني مانيس يبغى يدي فكنا مدي فكني مانيس parce que le Fils خاطر انا ميثا veut révéler le Père. يبغى دي فكنا فافاث Tout ce que le Fils a fait, ايناكو يخدموا ميث tout ce que le Fils a vécu, ايناكو يعاش ومميث c'est pour un but, يوني يسوي كان c'est pour révéler le Père, وكنا دي فكنا فافاث pour glorifier le Père, وكنا دي عظمه فافاث pour que les gens puissent voir comment Dieu est. يوكن يمدانا ندولي نمشي ديا سيدي ربي Vous savez, des fois, je discute avec des théologiens لا شرا في كوان هضر هكذا يغران تسنى ربي et ils aiment de me faire croire que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. حملنا دينين بلي سيدي ربي ثورة فين وكس حلايا راه Ils essaient de me faire croire plein de choses حملنا دفقنا نتصل الحوايج avec la Bible, غاسك نيس ولا سيدي ربي avec des versets bibliques. غاسك نيس شيران تصدرين انت قدسن Mais leur problème, لا معنى وقول انسان leur problème, وقول انسان c'est qu'ils connaissent pas le cœur du لكن Père. السنارة قول فافاث Ils connaissent pas le cœur du Père. السنارة قول فافاث Quand tu lis l'Écriture, مرة صغار تيري قدسن le but, يسويها c'est que le Père du cœur du Père soit révélé. ذاكن قول فافاث اكدي توافقن مدي توافقن Alors ma question est ce matin, ايه استقسينو تصبحي ثاقيا quand tu entends le mot Père, مرة الصلد إوا ولكني نوفافاث qu'est-ce que tu entends?
دا شو تفهمض Celui qui te frappait? دا شو تفهمض يعني دوينا كني كي كثن Celui qui n'était pas là وينا كنو نلا رذيا quand tu avais besoin de lui? وينا كنو نتسيلي يرا دي الوقات ندي التحوجد Celui qui te faisait des promesses qu'il n'a jamais tenues? وينا كني كي تعهدن مع انه تتفرد قواليس Comment vois-tu le Père? امشي تسوالي ذا باباث Peut-être ton cœur, il a encore besoin d'être guéri. يسمع الحل وليش يو حوايج حلو Il a besoin d'être guéri par le Père يو حوايج كي سحلو باباث pour que tu puisses marcher comme Jésus. يوكينا تزمر ذات الحوض يسوع Et quand tu connais le Père, مرات السين ذا باباث dans Jean 14, ذي يوحنا دي الانجيل صغر يوحنا 14 Philippe dit, montre-nous le Père, فيليبوس ينايس فقنا خد باباث سنعفا خد باباث et cela nous suffit. دغا بركايا Il avait une révélation, يتوحى ياسدن بعد mais il lui en manquait une quand il a demandé ça à Jésus. يلو شو سي خصن ما كان يكسوثر انشتني يسوع La révélation qu'il avait, او حينين زديتو نفكن غادي يطوف نغيك ساعه c'est montre-nous le Père, قلنا ياس فقنا خد باباث et cela nous suffit. دغا بركايا Il avait compris que de connaître le Père يفهم باللي يوكينا نسين اباباث était suffisant. مرة يسين اباباث بركاياس Mais ce qu'il n'avait pas compris, المعنى انك يكفي مرة فيليبوس c'est que le Père était tout le temps à côté. لكن اباباث يلا دايما غير فماس Jésus a dit, يسوع يناد celui qui m'a vu وين يولان a vu le Père. يولان اباباث Et l'Église a besoin de Père. اي تمزكيدا حوايج اباباث كيا Mais pas que l'Église a besoin de Père. ماشي كان تمزكيدا كاع حوايج اباباث كيا Le monde a besoin de Père. دوني مرة ثالثة مرة في حوايج اباباث Parce que ce monde est orphelin. خاطر دوني ثاني تاكوشيلت ثالثة يا تاكوشيلت Parce que leur Père, خاطر اباباث c'est le premier des orphelins. باردون C'est le premier des orphelins. ذا مزورون تاكوشيلت C'est Satan. C'est Satan. الشيطان Mais باباث nous- سند الشيطان Mais nous, on a un Père. معناه نكوني نسعى باباث Et c'est pour ça, quand on vient du monde, دقميهم مراد الناس سيدونيث on vient souvent avec les pensées. نتصد دائما نسيخمي من هكا Ah, pour réussir dans le monde, il faut que je fasse. نقاري وكاين نجحق في الدونيث الا Il faut que je قد fasse, il خدمه faut que je fasse, il faut que je الا قد fasse. خدمه غتخدمها Et dans l'Église, يكتم مسكيد هذا غن on retrouve ça. داينك دايني تسعاوذني دنتساف Programme, programme, faire. نخدم Il faut que je prie beaucoup. الا قد زدت تصلى غطاس Il faut que je lise beaucoup la الا Bible. قد قرا غطاس الا قد سنه Alors ça va marcher. وكاين نجحق Il faut que je jeûne beaucoup. الا قد توصل غطاس Et rien contre le jeûne, وساعي غير الحاجه ميال نتوزامين et rien contre la prière, نغ ميال تصليث et rien contre la parole de نغ Dieu. ميال hein. القرايه ولا نسيد ربي Mais ma question est, لا معناه نسقسينو est-ce que tu fais cela à partir d'un manque يعني ما تخدم انشتاقيني انشتاقيني ذا الخصاص كي تذكر ناس تخدم Est-ce que tu crois que Dieu va t'aimer plus يعني ما تخدم انشتاقيني سيدي ربي غا كيحمل اكثر Est-ce que tu crois que tu vas être plus accepté نا غا كيقبل اكثر Dieu t'aime. اما غلال سيدي ربي يحمليك Dieu t'aime. سيدي ربي يحمليكم Dieu t'aime. سيدي ربي يحمليكم Dieu t'aime comme tu es. يحمليك ما كنصليض Dieu t'aime comme tu es. يحمليكم ما كنصليض Et plus tu as la révélation de son amour, اما راه غادي فكين الحماله ينس plus tu comprends son amour pour toi, يسمى لك دي تفكين الحماله ينس غير الجهه يناش plus tu seras changé. يسمى لا تتفضل الدغن Et plus يسمى l'objectif de Dieu sera réalisé dans ta vie. يسوي نصيد ربي اخواس نصيد ربي عارفين احنا نثوثر فيه هذه نكماله C'est que Christ grandisse en toi et en moi. لكن يسوع المسيح هذه النار نيك تثوثر فيه تثوثر فيه C'est que de plus en plus, nous ressemblons comme des fils لكن السمال نكوني انت مشافين غير وراو et nous marchions comme des fils. ونلحو اما راو نصيد ربي Parce que la création entière خاطر ثالثه مره soupire après la révélation des fils de Dieu. تنادي تفوز غف وحين نميس نصيد ربي Alors mon frère, ma sœur, هنا كما قلت ما tu es fils كيتش دميس كم ديال اللي نصيد et ربي tu es fille de Dieu. ديال اللي نصيد ربي Ça veut dire que Dieu est ton Père. معناه نزدك نصيد ربي دفافاك دفافام Et si Dieu est ton Père, إما إلا نصيد ربي دفافاك دفافام des formes critiques, فيك وين تقجي من ذيان parce que je prêche que Dieu veut que tu prospères. قرغد خاطر سيدي ربي يبغى تنجح هذا تسنرنيز ديالك تدير فيه Mais vous savez, les gens qui me critiquent, عطاسك تقجي من ذيان ils connaissent pas le cœur du Père. وذيك تقجي من ذيان والسين راه ولنو فافاث J'ai 2 enfants. سعر سين وراش Je fais tout pour eux. خدمة كلش وكنا تنصفرحها Tout. كلش Ils ont besoin de jouer, n'importe, de nourriture. ما Je fais حوايج tout pour اللي eux. يجوي ما حوايج الماكله ما حوايج تسوي غسندل Pourquoi Parce que je les aime. اشو غير خاطر حمل غسن Et parce que je suis un père. خاطر كاين اللي عندها فافاث Et la Bible dit, يثير يقدس قرنتد
Si méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, ما إلا كانوا يقول لنا ذي مشو من السينما تمدم الحوايج الهاني دريانون à combien plus forte raison داش راه دنينيا votre Père céleste فاسواني قلات vous كينوان donnera. او نديفك Et Dieu veut te donner. ام خلال سيدي ربي يبغاك ديفك مديفك Mais pour que Dieu puisse te donner, ملا معنى ايوا كان سيدي ربي غاك ديفك ومديفك il faut que tu crois à Dieu. الا قد تمنض سيدي ربي Mon frère, ايما ma sœur, او تما la Bible dit يري قد سنقارنتد que nous sommes héritiers. نكنيا ذي ورثنا Quelqu'un qui a un père, وين يكسع عن ابابات il peut hériter. يزمر دي يورث Quelqu'un qui n'a pas de père, وين يكسع عن ابابات il n'hérite pas. الورثه راه Nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout ce Nous- qui a marqué dans ce ذي testament, ورثنا c'est في pour المسيح. toi. اين كيوران ذاكين C'est معاه pour toi. يشتيني يشميني Nous sommes le peuple des promesses de Dieu. نكني ذاك ذود مع ذا سيدي ربي Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. سيدي ربي ماشي ذا مداني وكنا دي سكي Ce الدب que sa bouche dit, sa main l'a اين compris. تقارن اين ديقار يميس يفسني سنك مالا Ce que sa ينت bouche dit, sa اين main l'a ديقار compris. يميس يفسني سنك مالا ينت Alors je vous encourage يهون فيك غفوذ à connaître le Père. ذاك كنا تيسينم افافاث Quand tu connais le Père, مرة تيسين ذا فافاث tu sais que ton Père est bon. زريت بلي فافاش يلها Tu sais que ton Père t'aime. زريت بلي فافاش يحمليك Mais des fois, des gens, المعنى فيك ولا نشرا ils ont un Père, سعانا فافاث on dirait que c'est un grand-père, اما كان جد السن avec une barbe لكن سيونو تشامال et un fouet à la main. هاك ديونو جو الكواض Et dès que tu fais quelque chose de faux, لكن كان راه تخدم هذا تغلطات il va te taper. اكيوث Moi, au début de ma vie chrétienne, إن كاين تقول سني مزوره انتو درتي وتا مسيحيت je pensais que Dieu était comme ça. اكي كي غير الغبابات اكي قلا سيدي ربي Quand j'allais à l'église, ما راحت مسكيده je me disais, purée, je dois être le pire de tous ici. قال غاسن ولا شو سميتو Aïe, 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 aïe. Ou des fois, نعطيك وال quand je pensais que ma vie chrétienne était bonne, مرض غير باللي سكي مارشي تحت درتيو j'arrivais. هذاك شماغ ولا شامنك En fin de compte, j'étais un propre juste. اللي ما كاين ذا حق سيمانيو Et ça, c'est ce que la propre justice produit. انشتيني Des chrétiens yo-yo. Des chrétiens yo-yo. Un jour en haut, un jour en bas. دي مسيحيين يويو ستادير اساكا اساكا Si on comprend qu'on est juste, ما الا نفهم باللي نكون دي حقيا écoutez bien. السيد Écoutez bien cela. السيد مليح La prière du juste تظليت نحقي est d'une petite efficacité. ساعات تزمرت شويه كان Qu'est-ce qui a marqué? La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. امان Qu'a dit David? J'étais jeune et je suis devenu vieux. دا شو دينا داود دينا اللي غدي المزيان بعد غير غزم غار Et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ورجين ولي ولا احقين يسوثر غروميسا ni sa descendance. ولاد دريان دريانس Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. حقين يسعى الطمانه ميزمه مشطوحه Plus tu comprends qui tu es, سما لا تفهمض دا شو تيض et plus tu comprends qui il est, سما لا تفهمض امشي كيانسا plus ta vie sera changée. سما تدرتي Si tu اتبدل crois dans ton cœur. Regardez dans Nombre 13, نولي ديت كتاب نومبر 13 il y a les espions qui viennent لان اخبار جيني دي روحن et ils font le rapport. وين داك الاخبارات Les 10 espions, ils disent, اخبار جينا نيناند nous étions 10 نيناند بلي à nos yeux, نكني نلا نوزيتيون ا نوز يو à nos yeux, اوكي نولي ما نغزيت مغلي النار et au leur, او كنت مغلي انسان comme des sauterelles. ام يفزاز La peur تكذي déforme ta vue. تبدل الصنصار تاع مغليه Elle te fait voir négativement. كسكرت سواليد كلش ذريث Ça, c'était une des raisons. ساكيني ذيوث سي سبات C'est pour ça que Goliath voulait faire peur. ديك مين قوليات نتسيماني سيفغا هادي السواد C'est pour ça qu'il y a quelque chose dans ce pays. ديك مين تلاش الحاجه كتمورثايا Je vais pas dire ce nom, ودقرغرا سميس mais c'est quelque chose qui veut te faire peur. الحاجه كيبغانك السواد C'est quelque chose qui veut t'intimider. الحاجه كيبغانك السعشم Et un autre point اي تنقيت النظام qui a fait que ces 10 se sont fait avoir, لكن 10 كاينين نخبر جينا توخذ عنا توكل خن parce que chaque problème que nous avons, خاطر يال وقورنا غفل نسعى en réalité, n'est pas un problème. دي سيدات ماشي ذكورنا غفل Le problème, وقور c'est le problème de perception. ذكور نتمغليا امشي نتسواليا الامور نغ الحوايج نغ في سواعين Si nous commençons à voir, ما الا نكني نبدا نتسواليا si nous commençons à voir ما الا نبدا نتسواليا comme papa voit, ام كي تسواليا بابا alors là, tout هذينا change.
كلشي غادي يبدل. Et nous sommes assis avec papa dans les lieux célestes. إنه كني نقيمك بابا في النار Et quand on نكون est على assis, ين. je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, وزرا مثلا كيف ما كان لافيون mais quand vous êtes dans l'avion ما عرفتي لي مك لافيون et que vous regardez en bas, ما عرفتي مقلم ذاك السار tout est si petit. تولي كلشي مشطوح. Alors si tu es en bas, إما ما لاش ذوك السار monte dans l'esprit آلية في الروح. et va à ta vraie place, assis dans les lieux célestes. الروح ذا ساون في قيمة ذكم كانيش على ين. Et regarde les problèmes d'en haut. سواليز دو قورن سيو ساون. Un autre problème qu'ils ont, وقورن نظن نسحان. c'est la manière ذا تساويل نغ أمش de laquelle ils se perçoivent eux-mêmes. أمشي توالين إيمان سن. Nous étions à nos yeux نكني نوثني سيمان سن لان توالين إيمان سن. comme des sauterelles. أم يفزاز. Ma question est, استقسينو. comment tu te vois? أمشي توالي ديماني. Je peux pas, وزميل غارة. j'y arriverai jamais. وصوصل غارة. C'est pas pour moi, ماشي نيك. c'est pour les autres. إيوياض. C'est si difficile, داني وارن. j'y arriverai jamais. جمال سوسلا. C'est si dur. وعار مليح لحالة. C'est comme ça que tu te vois? هكا قلت توالي ديماني. Le problème est, وقول. vous savez, des fois quand je prêche ça, سي كل مرة تبشر غنشتاقيني مرة فرق غنشتاقيني كتمزقيدي وين. il y a des gens, ils m'aiment pas لا نشي راح حملنا راه. parce que je crucifie leur chair. خاطر تصليفا الجثة نسن. Vous savez comment j'ai... Un jour, j'étais pas bien. يسنتي كلت اللي سافا با. J'étais un jeune chrétien. اللي ذا مسيحي ذي المزيان كان يوم ناسيس على Et المسيح. je suis allé voir des frères et des sœurs. وراح هذا ولا خير وثمثن تيسمثين. Je leur dis, ah, c'est difficile. تغني غسنا. آه، داني وعرن. هو. C'est pas facile, hein? سهيلة راه. Ah, ils m'ont dit, c'est vrai, frère. تغنى نيد الصحيمة. C'est si difficile. هو ثوار مليح لحال. La vie est si... هو الدنيا ثوك ثوار. Et je dis, non, mais ils se foutent de moi, ceux-là, ou تغنى quoi? سويت مسخرة في اللي ويجينا. Et en réalité, إذا تيفت. ils se foutaient réellement de moi. بصح لان تمسخيرا في اللي. Mais vous savez quoi? يزران دا شو. Ça a changé ma vie. انشتني يفدل في درتيو. La Bible dit, اولا سيدي ربي يقارن. nous étions à nos yeux نلا ديت مغلي النغ. et au leur او كنت مغلي انسان. comme des sauterelles. اما فزاز. Ma question est ce matin, استقسينا في صباح تايا. comment te vois-tu? امشي تولي ديماني. Est-ce que tu te vois comme un fils? تولي ديماني ام ميث. Est-ce que tu te vois comme une fille de Dieu? تولي ايماني ام يليس. Est-ce que tu te vois comme un roi? تولي ديماني نغيماني. Est-ce que tu te vois comme une reine? تولي ايماني ما مثقليط. Parce que c'est ce que tu es. خاطر ذا نشتني C'est ce que la Bible déclare que tu es. ذا نشتني دقايق يقرول نسيدي C'est ce que la Bible déclare que tu es. ذا يني يقرول نسيدي ربي مثليظه. Alors ma question est, يا نستقسينو. est-ce que tu le crois? ثمنط. Est-ce que tu le crois dans ton cœur? ثمنط قولي. الحي دايم ذاك اللي ذنبا من صدى ربنا. الحي دايم ذاك اللي ذنبا من صدى ربنا. سمعت لون الناس بيدنا نرثي فسمعنا أصليني مرجع. سمعت لون الناس بيدي حذرا نرثي فسمعنا أصليني مرجع. ويني ريح بلد السيري سلكان ولا شوي ظنيها. ويني ريح بلد سيري سلكان ولا شوي ظنيها. وبيد من السمران إذا من استسالان يكون يسيلونا نربح فوذر ثنتايا. وبيد من السمران إذا من استسالان يكون يسيلونا نربح فوذر ثنتايا. حسبي لنا عيال بعد ما صغر عيسى بدنا نسيبها مكسى. حسبي لنا عيال بعد ما صغر عيسى بدنا نسيبها مكسى. يبشر الرحمن ورسيت الله لنا. سيدنا عمر راس الأحلام
هلرنو ماسكة ديني مطيك فا هالفرح السام هلرنو ماسكة ديني مطيك فا عينتي النايسة وريت مدي لها كانت سمسة مالور مثمرة عينتي النايسة وريت مدي لها سيوان العصر ظهرها سلاح مالور مثمرة ذاك اللي ذنا ذلت سوى ربنا الحين دايم ذاك اللي ذنا ذلت سوى ربنا اسم اللون ودنا أصليني حذرا الخلدي فصلنا أصليني كلنا اسم اللون ودنا أصليني حذرا الخلدي فصلنا أصليني كلنا أسمي لنا يا أعطنا صغر عيسى بذنت سيدة مكسى أسمي لنا يا أعطنا صغر عيسى بذنت سيدة مكسى يبشر الرحمن وسيد الله لنا سوى نتين سعادة يا حبيبي حبنا مرة يبشر الرحمن وسيد الله لنا سوى نتين سعادة يا حبيبي حبنا أسني قسمي لنا يبلغ دول الموسيقى أعطنا صغر عيسى بذنت سيدة مكسى أسمي لنا يا أعطنا صغر عيسى بذنت سيدة مكسى ينشر الرحمن وسيد الله لنا سوى نتين ساعة ذا حنيني حمل ينشر الرحمن ورسيد الله لنا سوى نتين ساعة ذا حنيني حمل شور سكتنا ينشر الرحمن أمن تصبح زي الشمس أمن بلي شور الرحمن جهينك سوى